पश्चिमबंग दीघा जगन्नाथ मंदिर धाम विवाद में पड़ा पूर्णछेद। जगन्नाथ मंदिर हटिला धाम शब्द। दीघा जगन्नाथ मंदिर धाम शब्द हटिबा नहीं आज बड़ घोषणा करिसेंती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी। फल दीघारे नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर को जगन्नाथ धाम लेखाजिबाकु नहीं दीर्घ दिन धरी चलथिबा विवादर अंत घटिछि। कोटी कोटी ओडियांक आराध्य देवता महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ आध्यात्मिक संस्कृति और जगन्नाथ प्रेमी भावना को सम्मान जणाई धाम शब्द हटाइबा पई बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। एने पूर्व बहु दाबी होइथिबा बेले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी को चिठी लिखिथिले ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पश्चिमबंग में सरकार बदलिबा परे मुख्यमंत्री मोहन माझी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री को धाम शब्द हटाइबा पई अनुरोध करथिले। धाम शब्द हटाजिबा परे केवल ओडिशा नुहे समग्र विश्व में जगन्नाथ प्रेमी मध्य खुशीर लहरी खेली जाइछि। नाम दिव्येन्दु करण, बाड़ी दीघा। खूब खुशी। हमारे दादा माननीय मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी महाशय एर आगे থেকেই উনার একটা প্রতিবাদ ছিল। আমাদের প্রতিবাদ আমরা জানিয়েছিলাম। আমাদের প্রতিবাদটা উনার প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে দীঘায় জগন্নাথ ধাম নয়, দীঘায় জগন্নাথ মন্দির বা জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার হোক। কারণ দীঘায় উনারই স্বপ্ন ছিল জগন্নাথ মন্দির করা, উনি করেছিলেন। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি ওইটাকে সব চুরি করতে করতে জগন্নাথ মন্দিরটাকেও জগন্নাথ ধাম চুরি করেছিলেন। তো আজ সেই জন্য জগন্নাথ ধাম থাকছে না। আজকে নবান্ন থেকে ঘোষণা করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় যে দীঘায় জগন্নাথ ধাম নয়, জগন্নাথ মন্দির বা জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার। তো এর জন্য আমরা খুব খুশি, আপ্লুত যে দীঘায় এরপর থেকে জগন্নাথ মন্দির হিসাবে প্রচার হোক। জগন্নাথ ধাম পুরী ধাম, একটাই ধাম, সেটা পুরী ধাম। আর 4 ধামের মধ্যে একটাই ধাম জগন্নাথ ধাম। जलेश्वर चिन्मय कुमार दास रिपोर्ट, खबर ओडिशा।